І всім привіт! З вами Найкращий, і ми починаємо. І під таку чудову музичку радий оголосити про те, що нарешті дібрався я до Kingdom Come Deliverance. Халява, яку хапнув в Epic Game Store ще тоді, коли її роздавали. І ось нарешті є час трішки в неї побавитись. Відпочити від веселки, та й поглянути, що воно таке. Подивимось, чи вартує проходити її далі, чи я задушуся і дропну її ще зразу після першого стріму. На сьогодні план такий. На 5:00 мені треба буде звалити у Львів, тому сьогодні стрімимо до обіду. Це вийде десь годинки 3-4. А потім я повернуся і ввечері ми продовжимо. Тому, думаю, норм. Якщо ввечері продовжити не вийде, я напишу про це в Твіттері. І продовжимо вже завтра, знову ж таки, десь в цій годині. Тому погнали, запускаю я Epic Game Launcher. Epic Games Launcher. Я такий ще весь трохи запухший, заспаний. Сплю я довго, лягаю пізно. І буду ще сидіти і тупити. І ось він Kingdom Come Deliverance. Зразу ж на початку. Даю одразу сцену. Ви все добре бачили. Будемо захоплювати тільки гру. Подивимося, як вона захопиться. Як ні, то будемо захоплювати її цілий дисплей. Kingdom Come Deliverance. Так, музичку off. Може ви вже щось будете чути. О, захопилось. Взагалі чудово. І зараз будемо це все діло настроїти. Перший раз запускаю. От взагалі перший. Навіть тестового не було. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Отакі. Якщо коротко, був один король, він був класний, і він вмер. І сів за його місце новий король, і він був фіговий. І той фіговий король каже такий до свого, якого там двоюрідного брата: «Давай мені поможи». І той брат був такий радикальний, ну, що він поміг і хапнув собі королівство. От. Тому зараз початок цієї неймовірної історії.
Побавимося, мабуть, з настройками. Подивимося по грі, які тут є мови. Англійська, французька, німецька. Ну, англійська, очевидно. Ага, і текстів є більше. Ну, у нас є варіант. Тобто, душитися англійською. Або на початок поставити російську, розібратися і вернути англійську назад. Я, в принципі, так і зроблю. Хоч англійська в мене непогана, але ну, російська краще. Є таке. Субтитри включимо. Ті субтитри теж. Туторіал. Та включимо в туторіал. Ну я не грав вообще. Вот. Параметри графіки. Графіка, весь екран. З рамкою, без рамки. Так. Якість зображення висока. Ультра. Особи. Ну давайте, яке б стояло, таке і залишимо. Десь ви мали ще бути кадри, ладно. Посінк. Викл. Окей. І... Що поміняло? О, помінялось, я понял. Нормально, нормально. Але звук... Да, ну це не страшно, не смертельно. Такс. Просто хай буде так, як є. Просто хай буде так, як є. Звук. Ну, приємний звук. Приємний. Dolby Eye Tracking. Прикольно. І все, DLC-шок я маю тільки турнір. Опа, дропи пішли. 15% дропів. Ну це скіпнуті фрейми. Це означає, що яха не вивозить. Ну зараз. О, ти как глутані, здорово, здорово. Що там як? Паша заходить деколи, а деколи не заходить. Буває різне. Буває різне. Ну все, погнали в нову гру. Є два режими. Звичайний і жорсткий. Більше реалізму. Ага, ну ми йдемо в звичайний. Я не буду душитися. Не той. А який? А який, якого ти маєш на увазі? Початок 15 століття був дуже поганим часом. Священної Римської імперії ще недавно... Ага, добре. Ну, те, що ми і бачили в початковому ролику, тобто був король, помер король, прийшов новий фіговий король. Так я за того й говорив. Я за того й говорив. А, Павликевич? Та нічого, потихеньку. Срібна скалиця. 1403 рік нашої ери. Kingdom Come. Deliverance.
same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Mother. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. І ось початок нашої неймовірної історії Kingdom Fine state Come you're in this Deliverance. morning. What on earth did you get up to last night? Так, а ще я розумію, що мені, мабуть, кудись вебку треба посунути. Кудись сюди, напевно. На цей бік. Якщо діалоги будуть такими, то щоб не мішати. Nothing much. А, ні. Well, I've got a feeling there's something you're not О, я не побачив це місклік. connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Ну ладно, вроді щось нейтральне. Значить, красноречие, ловкость, виносливость. Ну, в таких іграх я взагалі переважно люблю язиком болтати, так що... You think he's teaching me sword fighting, don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right. Мені well, if здається, you він say якийсь so. трошки пластиліновий, Don't ну mean ладно. to pry, but you know your father takes a dim view of such things. Вот. Так, от так. Дрищ який заговорює. Угу. Так. Если любую еду, возьмите ее в ваших вещах в разделе «Еда». Выберите то, что хотите съесть, а затем... Нажимаем У. Так. Стопе. Інвентар це, напевно, І. Правильно? Правильно. Інвентар тут взагалі такий красивенький. Красивенький, можна купу всього понадівати на себе. Ага. Ключі маємо, то все 50. Піща для знань і ноль. О, загальний левел. 1, 2. А що? Очки уміній. Текущий уровень. Увеличення. Ага. Значить, є сила, ловкость, живучість, красноречие можна вкачати. Воно у нас вже 3.
Ага. Ну, пояснюю. Пояснюю то все діло. Окей, окей. Мама казала похавати. Сирок, сирок. Хорош. Трошки сенса завелика, правда? Я би менше дав. Давайте дамо менше сенсу. А тут нельзя, так? Або можна. О, це вже щось трошки краще. Хороший господар все збирає. Можна ще похавати просто з казанка і буде нормас. Та папуга не души! Ти шо? Ну ти шо, ну не души. Тихо будь. Папуга душить. Так, народ, як буде дуже душити, я його винесу. Жіть головне. Так, яблучка пішли. Яблучка пішли. Так, а це що? Летіть, можна пригати. О, я присів. Если вы заходите куда-нибудь прокрасть убедитесь, что вас никто не видит, не слышит. Видно, вас или нет, зависит от освещения, положения тела и вашей одежды. Достаточно вас видит поверхность. Господи. Можна сісти? Так, зранку нормальний. Він стабільно починає десь годинка 10. Так що якраз то, що треба. Та камон, чел, не сідай, будь ласка. Я ще не розібрався. Сир, похльопка, яблуко. А де подивитись, наскільки я голодний? Напевно, ніде. Так, попугай таки душить. Ша. Новий кліпчик Торвальду. Я собі відкрию, і ми послухаємо на вільній хвилинці. Воу-воу-воу-воу. Воу, стопе. Я ж на паузу поставив. Справа відхил. Пшш, так. Так. Мені би яблучка всі позбирати. Рогалик. Нормас. Ще що можна? Та не треба мені сідати за стіл. Чому він так постійно сідає за стіл? А відхил, як він виглядає, хоч той відхил? О, сундук. Все забрав. Хорош. І шнапс був. Це типу сейф, правильно? Ага, я спік яблуко. Нормас.
Мать, поговорить. Що, мать? А ну давай поговоримо. А, вже мать не хоче. Ага, отут стаміна. Жовтеньке це стаміна, і воно регениться. Компас покажет вам, куда нужно идти для текущего знания. Проследуйте нужные точки. А, йти до баті. Ідемо до баті. Де ж з'являється книга? Ну. Ну, книга. І що? Я, типу, хилюся. А, книга справа від полоски ХП. Я тепер поняв, що ти хочеш від мене. Ну та, вона з'являється, хай буде собі. Може нам розкажуть про цю книгу скоро. Так, в нас ще тут щось є. Хо-хо-хо. Ой-ой-ой. Справжній господар розбирає все, правда? Не, ну хавки у нас тут немерено. Ліп. А, тобто в моїй хаті. Ні-ні-ні, не з того боку, чел. В моїй хаті є сундук, але його треба зламувати. Кайф. Біжимо до баті тоді. Толчильний круг. Я молодець. Привіт, бать. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Ой, Иногда вам нужна сила упражнения, чтобы достигнуть своих целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите их произвести. Ситуация на момент разговора. С время века социальный статус играл первую роль. И насколько хорошо вы выглядите в сочетании с вашей репутацией, может сильно повлиять на то, как люди вам отвечают. Ага, иногда вы можете положить на то, что деньги все скажут за вас. В условии вы можете происпользовать иные навыки, такие как верховая езда. Верхова ця впливає на розмову. Ок. Только мне обещание, но и... Не важно, сколько проводить, вы не сможете легко произвести применение на знатного человека. Потому что способность интро не просто обозначается универсальным числом, но сравнивается с способностью вашего оппонента. Вы можете видеть значение различных способностей в игре с значками. Так, чат. З стрімом все норм? Він не падає? Чи все окей? Там не йде якісь жорсткі подгрузи? Бо в мене дропс ідуть. І... Так, ну якщо норм, то пофіг. Хай собі йдуть. Общий уровень красноречия, общий уровень обаяния, общий уровень силы. Ага, і тут іде порівняння. Отут внизу. І я можу вибрати. Ваша репутация, выразили вы или какая-то кровью и т.п. Если вы не можете приубедить купца с хорошо прощенным языком, возможно, вы сначала слегка его отравить, после этого разговорчивым. Или если вы видите охрану его друзей, его будет легче запутать. Смей мной командовать. Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, Понял, a lot of work to do нормально. for me. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal.
Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Жорстоко. Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle has the cross-guard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Ну йдемо тоді до дівчини по пиво. Ні, ну початок непоганий. Такий, прийшли до баті. Ось і своїй журналі. А кроме того, він також добре на карті. На оквас лох, на карта, м'який знак, так? Вот, та журнал. Всі головні побочні прошлі. Оу. Оу. Блін, яка красива мапа. До біса красива мапа, я вам скажу. Дуже стиль подобається. Батя послав пиво за сином. Угу, провіряй. Сина за пивом. Та-да. А як визначити, де тут корчма? Ну, це наше місто. Та ну може оце корчма. Окей. Там десь ще. Це якийсь сарай по-любому. Добре. І цю мапу також можна на М-ку відкрити, правильно? А ні, на М-ку якась інша мапа, чуєте? Долг, ага. Хрестовина в замку. Долг. Мішок угля. А от, ну тут купити. Я вгадав, де корчма. Ізі. Йдемо спитаємо за хрестовину тут найближче зараз. Ага, тобто мапа, масштаб, здається більшою, але насправді тут не так багато. Окей. Здорово. Давайте побазаримо. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Походу він Shut таки up and give me псував. what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. О, так просто ми взяли хрестовину і все. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Та, бабки в нас є. Так, армія території. Селець дворян, вельмож панове і всіх світами єпіскопу. Ага. Ну, це чисто от бучалка, почитати лор. Думаю, зараз ми тим запарюватись не будемо. Ага. Журнал. Мішок огляд, долг так, пана в корчмі. Угу. І том це є, тобто у нас буде кінь. Загальний рівень 1. Сила 1. Красноречія вже 3.
Давайте зразу, може, баті можна віддати. Хрестовину. About time. Have you got everything I wanted? А то все зразу треба? Not yet. I'm Я working. зрозумів. And how much longer will it... No, I don't. Ясно, тут треба все зразу баті принести, так він казав. Так, якщо пиво треба холодним, то його в останню чергу, правильно? І от наше місто. Село. Чи місто? Я не знаю, хазину. Замок якийсь стоїть, може і місто. May the Lord watch over you, Henry. Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with. And the king won't... Углежов. Which king do you Але, ну, ще рано йти one sitting in some godforsaken dungeon? до Углежога. Нам перше треба ж забрати... Забрати що? Урок бою на мечах, купимо що? Долг з цього чела забрати. На цешку. СМТ. Прям як винники. God be with you. СМТ винники. What do you want? Десь прислав мені за Father said грошами, you'd ну get the так. coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Такс. Ну, в мене і то 3, і то 3. Look, I know things aren't easy. The wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. Яха, я розлив компот. No wonder you're short. Ну, мені здається, тут буде зараз That's місію the debt, по-любому. and I can't leave here without taking. If I had anything to give, I'd... Успіх? But I've got nothing. So leave me in peace, all of you. And don't come back. Якимось іншим способом в нього це забрати. Окей. Йдемо, тоді може потовчемося на мечах. На Б. І розвалим кабіну тому типу. Чи ми не будемо валити кабіну? How are you, Henry? Hey, Pip. Do you want to learn something? No. Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Він здорово мислить. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Ну так, погнали. Погнали, чи ні? Alright, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Можна придушити. Так, на X свистійте. На Z нічого нема. На V. F-ка. Хує нема. Ну, я так провірив, бінди. Туди-сюди. Може раптом. Так, секу.
подзвонили з роботки. Ой, походу піду на роботу, пацани. Так, продовжуємо. Стріма на цьому не закінчиться, звичайно, але щось треба думати. Чел, ми ще довго будемо йти? Ми вже тут можемо битись. Алло, от вівці. 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 Ме. А, тут якась прям тема, щоб битись. Ну ладно, погнали. Ну та, погнали, я з чого прийшов? Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. А, ти мене щось вчив? Ну, хорош. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. А я не можу. А я не можу. Так, чекай! All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. All right. Not bad. All right. Fine. Fine. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Not bad. Again. Good. Good. Once again. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Ага. Зв'язки ударів. Not bad. Блін, дуже важко керувати, якщо... Що? І стаміна кінчається. А як блочити? Very good. Very good. Чуєте, а як блочити? Хтось побачив клавішу? Він мені дав тягла. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Ну во, а ти казав, зараз напінають. Щось мене не напінали. Master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Во, нормас було. Придушити можна. Та, меч. Коротше, ти мишкою так чуть вліво, і він б'є зліва. Мишкою чуть вправо, вверх-вниз, і та от хрестовина підсвічується. Не тяжче в центр попасти. Типу. Лівою кнопкою миші такі удари, типу, отакі. А правою отакі. Ну, колющі і ріжущі. Так, битися ми навчились. По завданнях. Угу. Не обязательно. Попробуй другим способом забрать в кончу топором такие гвозди. Купить пиво в корчме. Так, а тут що? Купець. О. Good health to you, Henry. Ні, ну я так розумію, це зараз все брати не можна. Ладно. Так, то на цешку свистіти, так? Писало вкрасти?
Ну вот, він, бляха, оцим топором і рубає, якщо що. Так, помились. Найс. Ну, пофехтували і помились. Нормально ж. Ну можна, але в мене потратиться цей снапс. Ну давайте. Еще одна бутылка святого. Ее можно купить у купца или в корчме или у аптекаря. С той стороны вы можете сделать ее самостоятельно в химической лаборатории. Ну, та, тут, розумієш, тут сейви не безкінечні. Коль действие объясню, улучшая ваше красноречие, вы, если вы переусердствуете, последствия могут оказаться довольно неприятными. Кодекс новая запись. Вот, алкоголь і п'янство. Ну, коли я п'ю шнапс, це типу алкоголь. Розумієш? У мене є ще один. Ну, от жорстко, та не поспориш. У мене зараз замітність 71. Ситость 58. Можна з'їсти яблучко. Правильно? І рогалик. А от що заметність? А, це вони вже на мені. А, вони вже на мені. Ну, заметність 71. Ну, мені взагалі не подобається. Для нового міча. Срок годності є, та ви рофлите. Він типа ще й може зіпсуватися. Срок хранення безкінечний тут. Добре. Енергія мінус 3. А, ну та, це все може попсутися, лол. А, він відходить. Я поняв. Можна буде просто забрати цей топор. Кущи. Ищи как можно дальше от места преступления, видеть того, кто не брезгует покупкой краденого. Окей. Але ще молоток і гвозді. Вот він вийшов з хати. Він, походу, поняв. Та, я вкрав. Може, це мій топор. А що? Що? А, ні, просто do you need help? І все. Таверна. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He Та вкрав. had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tartars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. So such lords as What's going on Henry here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. What? and Just Wilhelm listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about Махать. Austrians?
And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. Ой, політота, ой, політота. He would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit. It made me think of that huge pile of manure. Ясно. You know, То в них the one розвлікуха with на селі, Max's freshly конечно. whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Ну, в мене нема вибору тут, я так розумію. Alright, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him. Починаємо робити двіж. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. All right. Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Ну, пішли. Зараз будемо кидати какахи. Круто. Що тепер? So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Угу. Кайф. What do you want, lad? Never mind. Goodbye. God help your poor parents, boy. Ага. Порятник зайти не можна. І як мені її виманити, бляха, з дому? Вона вже не вдома. Ну, типу. Так, детально, що мені треба зробити? Ви мені з дома жену німця. Давайте просто оцей другий діалог. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well,
Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty. Та-да, то він the вчасно. fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. А, він по КД так робить. Ну, нормально, так. Ну що, пацани, давайте щось робити. Хлопці. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. Закидати говном. Як круто. Eat shit, doshes. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Oops. Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. О, хедшот. Він хорош. Fucker! I'll make you pay for that. Курва. О. Стопе. Стопе, знов ціла сторінка читати. Окей. Хук. Сильний медленний удар кулаком в голову. Хук. Сильний медленний удар кулаком в голову. Ліво-право. Пінок. Пнуть врага. На F-ку. Тап цілі. Shift зняти. Йод-блок. Ага, на Q. І індикатор. Знизу все виносливість, здоров'я, червоне. Если удар противник попадает по вашему доспеху, вы его блокируете, вы расходите выносливость. Когда он заканчивается, вы не можете защитить себя и выйти ранеными. Некоторые расходят выносливость, особенно когда вы бьете тяжелым оружием. Если доспех не полный, да еще и не прочный, удары будут вас ранить. Если раны тяжелые... Блин. Противник это индикатор рост, сколько примерно здоровья осталось вашего противника. Ага. Раните медленно атакует и реагирует. Когда конец близок, он может пытаться сбежать или сдаться. Ваши раны. Не, ну взагалі понятно. Так, ну я ж блок поставив. Так, окей. Одному напінали. Давай другому. Упс, я, по-моєму, своєму дав. Там пристав прийшов. Тікаєм, тікаєм. Ну, вроді нормас. Свалили. Дали люлей німцям і свалили. Блін, а тут десь можна бити москалів? Ух, була б гра року. Вона там і так купу цих назбирала. Це було весело! В реальному житті ви б поїхали на село, закидали б дом німця гівном, а потім би дали тягла якимось челам.
По-моєму, прикольно. Я би ще цей помився чутка. З гівна, ну типа, я тут не до чого. Пацани, довго мені ще з вами бігти? Так. З друзями вдома Куниша. Ага. Ми зараз туди біжимо. Так, я на секу. Ну ми з вами туди і біжимо? Ні? Туди біжимо. Матуш, Фріцик, а де Куниш? Фріцик. Хе-хе, Фріцик. А, ну Куниша там. А, ну ми зараз того чела будемо люля давати, так? Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? Тітіть вони побиті. Stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Welcome. Так, і де він? Get out here, you old goat. I've something to show you. Я кущ. А, во він. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? A locked chest. I'll need a lockpick to get into. Упс. Мені дали тягла. І екран офнувся. Може наші вже завалили того чела? Толстий не думати. Толстий бити. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? О, погнали. Забираємо все вообще. Цього паскуди. Що тут реально пусто? Пуста каморка? Та ви рофлите? Давайте разок поїмо, але зовсім без нічого його лишати не будемо. Гвозді, молоток. Що тут ще є? Все, реально нічого нема. А, ні, ще якась кімната. Пуста кімната. Ну ок. Ок, погнала. All right, blacksmith's boy. You got the better of me. Take what you want. Та, конечно. Що ще? Мішок угля на ринку. І пиво в корчмі. Давайте, може, підемо тут в магаз поторгуємо. How are you, Henry? Henry. God bless. What can I help you with? Поторгувати. Take care.
Купіть, продать. А скільки в мене є золота? 0. Для задань. Так, то на мені. Чекайте, а скільки в мене його є? Це я продаю? Я не розумію. Корзина, лук. А за скільки я можу його продати? Тяжесть, вес. А, ціна 0,3. Я понял. Сверху 4,5. А, вот твое состояние, ты заплатишь. 80. Отвар із календули. Ціна 10. Може давайте в течение 1 минуты добавляет 30 здоровья и избавит от похмелья. А ні, це ми лишимо. Рогалик, шнапс, сапоги, топор. Це все нам треба. Ясно, ми зараз не маємо прям чим жорстко торгуватися. От взагалі не маємо. Йдемо купляти угля. God be with you. God be with you. Ціна 0,5. Ага. Ага. Окей. Я ще подумав, а тут в хаті точно більше нічого нема. Може тут щось у нього ще лежить. Що можна продати? Помилися. Помилися. Скрить замок. Та камон. Так, я вернувся, а ви всі свалили, походу, так? Торгаш. Ну, дзвонять до мене, дзвонять сьогодні багато. Що я можу зробити? Йдемо поглянемо. Оце? Ні, це християнин, це торговка. А де торгаш? Sorry. Торговка. На компасі? Так на компасі це вугілля. Чел. Чи оцей овочами? Оце? God be with you. What can... God be with you. Продати.
Вот. Продав лучка, получив 3 монети. Нормально, нормально. Мені навіть не треба весь. Мені достатньо половину продати, правильно? 1,4. Давайте ще поторгуємося. Aye. Так, торговаться, ну, хотите дешевле купить, дороже продать. Ваши деньги, оригинальная цена, последнее, ваше текущее предложение. Не принял купец, получить. Ладно, погнали. Мені треба 0,5. Так, чекайте. А, репутація понизилась, та ви рофлите? Так, чекайте. По 0,3, а там та давала 0,2. Треба 10. Плутані, ти жорсткий, звісно. Ага, 10. А тут уголь по скільки в нього? По 0,5, ну та, 3-5 монет. Тут цегли. Тут цегли. Ладно, продаємо тоді лучок. Тут теж по 0,2. Морковку. 5 монет. Сир, може яблуко продати. Все? Can we do something about the price? Sure, why not? Говоримо про прайс. Так. Я би хотів хоча б 5 і 5. Are we agreed? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Ще на півас. Finally, a reasonable sum. Ну, їдіть. Та нічого, ще продамо щось. Де візьмемо вугля? Там ж в таверні наша мала працює, можна буде домовити. Мені треба 10. Правильно? Погнали торгуватись. Але знаєте що? Я просто в нього куплю, я не буду торгуватись. Просто куплю і... Що в мене по інвентарю? Ось це для Терези, гроші. Для заданій. Хрестовина, гвозді. А вугілля де? От, уголь. Можна ще в хаті взяти хавки і продати її, та й все. Не паритись. Мені ж тато люлей не дасть за це. Ж тато. Наберемо зараз собі хавки вдома. Похаваємо. Є що тут взяти? Тут нема вже що взяти. В сундуку вже.
ще вломить зараз. Чо, зараз от ябка, морковки. Капуста. Я той, торговець. Ще десь тут було щось, так? Ні. Зараз як наторгую, ух. О, лук, репа, хліб. То що треба? Зараз накинем торговцям це все діло і буде нормально. Ви що думали? Так, мене щось хитає чутка. Нормально? Я надіюсь, мені люлей більше ніхто ломити не буде. Лишилось тільки пиво. Йдемо тоді до торговки сюди. Чи куди можна ще сходити? Поторгувати. Портной. Ага, бакалейщик, купець. Hey, Henry's come to see us. Це страш, ладно. Я ногу підвернув на сходах. Та ви рофлите. Оце вони заломили, звісно. Взяв ногу підвернув. Ну а чо? Так, продати. Лук. Ні, зараз як це буде. Що я положив? О, які гвозді? Зараз би гвозді продав. Так, лук. Морков. Репа. Сир. Хліб. Трошки собі лишимо. Все, я багатий. I'd like to discuss the price. Так, зараз ще вторгуємо. Зараз ще вторгуємо, головне. Давайте 12. Is this enough? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Forget it then. Що? Та ти чо? Я тобі кажу. Типу. Лук, морковь, репу. Два сира. Хлібчик. Один. А, і типу, чим менша репутація, тим менше вона буде давати, так? Добре, давайте не будемо торгуватись, бо я зараз ще знову... Це місклік був! Отвічай, був місклік. У мене ще й нога підвернута. І портной. Kettles for water, baskets for goods, and torches for the night. I have it all. І тут ще якийсь торговець. Implements, instruments, and tools. Everything for work and home. Дві ноги? Та, бляха, дві ноги. Якщо посидіти, вони будуть хілитись? Бляха, обидві ноги підвернув, пацани. Чи можна похилитись?
Скажи. Просто дві ноги. А чому би не підвернути зараз дві ноги, правильно? Йдемо в таверну зайдемо. Так, сходи, акуратно йдемо по сходах. Бланк. О, наша мала. Hey, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Ти. Пиво. Ну так, нам насправді треба пиво. Але, ну. Ми її хочемо під цей, правильно? Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. А, тут вже пиво. Apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Вот. Плюс пивас. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me Ah. this evening. Out of the question. Here you go. Ага. And this evening. Ага. I can't Конечно. wait. Thanks. You'll have something to look 0,2 за кувшин пива. Я, бляха, там торгував. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniac. I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? О, сейв. You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. 5! Now, that's more like it. Момент важных событий, куда вы спите. Если вы хотите сами сохранить игру, вы должны спасительный шнапс. А, тобто, бачите, сейви не тільки шнапсу. Можна ще поспати, або реально якісь важливі ігрові моменти. Фехтування і 11:55 останній раз зберігалась гра. Давайте попробуємо побігти на підвернутих ногах. Думаю, зараз нема сенсу робити сейв. Сходи, акуратно, по сходах не біжимо. Чи до тебе або порвуть монстри, або банду манеків з дерев'яними дринами. Дерев'яні дрини — це то, що треба. Так, здаємо баті квест. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Жорстко. Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. Ну, чуть-чуть какашками закидав. Earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal?
That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. Слова. Це треба красномовність качати, по-любому. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Красномовність качай. Це так. Качай. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Він там голими ручками, оце от. Do it. Не попекти руки. Good. Once more. Я нічого не роблю. Бляха, я надіюсь, він зараз не попече рек. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Ой, трошки меч заліз в грудь. Не буває. Хорош. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. А я їх вже взяв? Henry, are you all right? Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. Ну, бо вона теж там цей, ну ви поняли. Б'янка б'янкою, типу, не гора, посунеться. Fine lass, eh? Wake the fuck up. Now stop staring at her and come and see this.
It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. Ну, A man маєш of this дійсно talent would have годен. no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Вони мене помітили. Це вже непогано. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. Іштван. У мене, до речі, є знайомий з іменем Іштван. Так склалось. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Ну та, можна ж бути купцем. Наприклад. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Твою. Ну, от це, напевно, сталося. Що, так зразу? А я ще й красномовність качав. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No.
You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Бляха, бляха, бляха. Боже ж гівно. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Що він робить? Get through the gates! Та там ж купа цих. Реально ж купа. Жесть. Але батя жорсткий. Батя то реально жорсткий. Він не тільки коваль, я так розумію. Ой, бляха, не-не-не-не-не-не-не! Пістон. Що вони ще й мамі голову зараз бахнуть? Та ви шо, ну пацани? Come on, Hal! You can still make it! Run! Ну то що? Ну, GG. Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Блін, а меч мене занесли. А меч мене занесли. Біги, ну бігу, я навіть не оглядаюсь. Так, це лошадь? Ні, це не схоже на коня. Тільки кінь схожий на коня. Ну, може десь тут буде кінь. Окей. А, от коні. Все нормально. Слухайте, може дати їм зди? Якого коня взяти? Тут є якісь сумки. Тут є якісь сумки. Блін, оце класний кінь. Моя лошадь Олена. А ця... А, X сісти. В любом момент вы можете свистом позвать свою лошадь, сесть на нее. Передвижение, рысь. Ага. Так дает вашей лошади возможность силы. Капс. Контролирующий быстрый темп на лошади.
Це 2 рази shift. Добре, погнали. Ну, так поняв, я взяв чиюсь. Але, ну... Їх з нею. Прямо в ляху засадив. Ну добре, що не в голову. Конечно. Ну прямо в ляху. А. А куди скакати? Куда скакати, пацани? Ага, і тут лівіше брати в ліс, я поняв. Warn the others! They've tore its scallops! Обірвались би пригода, якби в коліно. Ну ми би... Like Skyrim. Що? Ні, ну відчувається в грі динаміка, ти прям чуєш, що тобі зараз дадуть зди. І в тебе ти стікаєш кров'ю, тобто ХП в мене зменшується. Ваша лошадь устала. Лошадь, конечно, молодчина, але я жити хочу. І лошадь заносить. Довго ще бігти, пацани. Напряжно, напряжно, напряжно. Очко зжимається. О, там Талмберг. І їсти, я голодний. О, добіг. Все, живий добіг. Фух, видихнув. Та тільки в мене не попадіть, алло! Фух, бляха. Зараз би ще не кидали, дай дорогу. Ну, ворота такі скромні, кста. Але цей замок виглядає покруче нашого. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in... Та давай говори різко, що там армія, що вони наступають, ну. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language.
Maybe Tartars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, Це have a дійсно look at that татари? leg of yours. Чи хто то? Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. А. Ну, не так страшно. Не боляче взагалі. Не почув. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Ну, майже. Thank you. Have you idlers nothing better to do? Get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? На ножці, давай, поскакали. Поскакали до лорда. Фух, потно. Тут заставок, коротше, дуже багато. Дуже багато відосів. Може, то просто на початку гри, так, щоб там лор. This is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. Ну та, там фігня йти, я на коні What's your name, от boy? доскакав за 5 хвилин. I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Ну, а якогось гінця далі ще послати, щоб там жопи повної не було, ні? Ну, я не експерт, але я би вже когось послав. Тут нема жодного чорного. Ну, а нащо їм тут бути? He sent his apologies, sir. Ой. He can't come. Якщо це настільки... А, то що її звинувачили, я чув. Ну просто, якщо це історична гра, а історично правильно, ну типу їх тут не було. То що робити? Так, що треба робити взагалі? Йти на Б, напевно. А, і що зробити? Поговорити з паном Бориком. Так, сходи акуратно. Борик. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Так, поїсти це нормас. Давайте підемо поїмо. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make orphans. I can't understand why he'd waste his talents, but
I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Та дійсно. Батю шкода. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. Бажена. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Все, ми вже герой. Розумієте, потихеньку. Thank you, my lady. З сина коваля і селюка ми вже герой. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bay. По чуть-чуть, по чуть-чуть. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. GG. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Ну так, взагалі почиститись не помішало. Must eat. Я супер голодний, та? Хе. Яблучко. Ще живе? А це ще живе? Та, свіженьке. Во, ситий вже 14. Так, я там курочку вроді брав. Курочка, 40 зразу. 75. Ні, ну пацани, ми мусимо тут позбирати. Втомився, то втомився, але ну сир, ну курочка, ну яблучка, як ми це все не позбираємо? Алло. Так, чим мене кліпатимося? Можемо тут кухню позбирати. Яке украсть? Украсть, не украсть. Віно. Може тут ще шнапс десь стоїть? Ніде не стоїть шнапсу? Я би й сам зараз не відмовився. Так, куди мені йти тепер? Розумію, сюди, так? О, нормас. И выберите время, которое хотите проспать. А, і нам ще просили ці зняти черевики. Спать. Просто спати лягаємо. Ага. Сити 72, енергія 30, здоров'я 100. Давайте до ранку. Що, на енергію 93 почали? Та давайте, погнали. Від того, що ми поспимо, війна не почнеться, або почнеться, а фіг його знає. Нормас спить. Поспали, блін.
Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I Розбудила. didn't wake you, boy, did I? My lady. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you do with a Вина. little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. Та ну, я думаю, вона не You're така. not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Ну дивіться, з одної сторони нам буде тяжко говорити, а з другої, якщо ми їй багато всього розкажемо, може вона цю інфу передасть королю, і короля буде більше інфи. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father said Ми будемо дивитись на дошки, так? Я зашел и встретил там Бланка свою. Я пошел забрать долг. A fellow by the name of Kunish owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. Нагадайте, що це червоненький той значок? Це що? But Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. О, плюс левел. He was forging a sword for Sir Radzig. Голуба кров? The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Я запутался в замке. Девушку Бланку нес неубедимого отца и мою мать. Father told me to take shelter in the castle while he went to get mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Так, и... Мне нужна была лошадь. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench.
She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Але я їй не поміг. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Saradzic, they had me outnumbered. Ну що брехати, та правду скажу, ну не поміг, ну я. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. На чому мінус контент? Something like that happen. God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Весело там в неї було. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. А, після всього цього і 18 було. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? Yeah. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and... А вони ще довго будуть базарити? Ну, я не маю нічого проти, це лор гри, але... Трохи душнувато. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you Та да, я якщо що мав спати. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Ну, хоча... Плюс, може, якась мораль для них їх. І все буде ок. Плюс репутація maybe яка. Ну, вони, типа, може, говорили, їли, і вона винесла тарілку. Ну так, виглядало, ніби вона принесла і забрала потім з собою. О, кошмарики пішли.
Вона такого не казала. Мінус пацан. Ні, мінус психіка. Wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Так, взутись би. Можна ще щось хапнути? Я бачу, тут меч в кутку стояв. Мощові ваші снаряження. А, ну та взагалі факел взяти в руки. Нормально би було. А, нормас. Ні, ті тіли. Як мені піднятися? На стіну. Сюди, певно. Ні, не сюди. Так, стоп. А, по драбині біля воріт треба було йти. Упс. Ну я хорош, хорош. Добре, підемо по драбині біля воріт. Ага, вот вона. Я понял. І що, ми прийшли? Так. Король тут такий стоїть, все нормас. Ну не король, а хто він там? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund. Said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get there, won't we? Right, we will. Take care. Ну, але зрештою гроза, вони всі такі змучені, типу. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Rubber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me.
He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. Та да, реально повезло. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. Ну, може йдіть, вони такі стоять собі. Sigismund should come. Better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Розумієте, він навіть шутить шутки про те, що він був закритий 7 років. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Rattay now. Ну та, типа, іти в те місто, де померли батьки, але там велика армія чужа, це тупо. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? Да, ясно. What is it you need? I could use an extra pair of eyes. Новий рівень крас... Стоп, тобто воно качається. Просто. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Тобто красномовність качається в мене. Просто... Типа, коли я говорю... Як воно там? Так, сила 1. Вот 4. Сила 2. В бій ще можна вкинути. Навики. І тут всього. А, і тут ще якісь приколюхи. Последнее, потеряя терпение, трудясь с вами, получаете еще одну возможность сделать предложение. Во время разговоров со знатью и богатыми людьми... Не сочетается с ними... Чаще селится на преступе, когда вы говорите с обычными людьми, не сочетается с ними представитель знает.
А, тобто або одне, або друге. Прикольно. Треба не оставити. Сміло красноречие, коли ви торгуєтесь. Але треба 8. У мене 4. Загальний рівень 3. А, і тут є ще загальні навики, чи ні? Чи це просто всі? Запах мужика. Разговор с женщинами, если ты в грязи. Однако люди чуют твой запах за версту, что не твой незаметность на 30. Та-да. Лазутчик. Я понял. Давайте поки що залишимо. Наш нам що скажет. Держи караул. Що, мені тут просто ходити? Давайте просто ходити. Може цю ловкость вкачаємо. Трошки. О, башня. А, це ворота. Тут є лук. Може взяти собі лук? Нам треба лук. Ну, позичити, то ж війна буде. А я не маю лука. Який прикол мені тут ходити з тим факелом? Якщо мені отам і так нічого не видно. Здорово. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? Та, так і I є. don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Ждаться чего-нибудь вы можете подождать. Поэтому будьте осторожны, когда вы ждете, усталость и голод накапливается. Той, іди собі. What? Mother of God. Блін, мені так хочеться цей лук і стріли, насправді. Так, сходи. Ми можемо підвернути ногу, я нагадую. Знаєш, що в тому боці подивимося, що цікавого є. У нас, до речі, лишився меч. Що дуже навіть непогано. Подивимося, що в них тут. Так, тут є стріли. І все. Підкова, стріли. Факел все рівно горить, хоч ми його вроді випустили з рук. Найс. А, це ми по колу пройшлися? Ой, лол. Я спершу й не зрозумів. Я той крадун. Крадун. Скоро буде війна, пацани. Я не хочу замутити херню. Дивіться, якщо ми під дощем, нам гірше, правильно? Чи ні?
Це так працює в цій грі? Давайте подивимося по інвентарю. Так, стріла. Улучшена стріла. І лук десь мав бути. І лук. Ну добре, вони в нас є. Так, трошки будемо чекати. Воу-воу-воу. До 7-ї, до 8-ї. Погнали. Погнали. Почекаємо. Не під дощем, головне. Що, нападають? Давай. Та чого він так повільно це робить? А, це сюди тоді виходить? А, ну типу світанок, окей. Що, вже жопа, так? Скажіть, що вже жопа. Та, жопа повна. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king's А він хорош, that прям Sir Ratsig переговорщик. Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope
he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Блін, наскільки ж він хорош в переговорах? Ну от хорош. Прям такими... Фух. Відлягло. От, треба красномовність качати. Get on with you, Robard. Ну і зрештою там той мудрий не пішов в цей замок, пішов подалі, бо знав, що його тут будуть шукати. Але... Фух. Так. Ми все-таки будемо вертатися в скалицю. God be with you. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Такс. Ну, красномовність в мене ще не така висока, так? My parents died there, and I won't leave them to be ravished by dogs. Попробуємо. I have to bury them. Провал. God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war. То він сказав там за якесь Certain lords срібло. have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Ну, ми знаємо, ну давайте просто навик качати, так? Well, Ну, I'm навик. just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? На Кут на гору. Блін, а що там було про Кут на гору? Положение хорошо укреплен. Because the lords there could have risen against him with their armies and stopped his conquest of the Bohemian territories? That's part of it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia,
in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favored it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful ally Їдіть before там they could stand мутки. against him, and also gained А що ж так immense тяжко wealth. то? Так, ну поболтали і вистачить. Що ще треба зробити? Вибрати з замку і поїхати в скалець. Так, факел вже, напевно, треба забрати. Так. Що в мене по грошах? 7,5. Сім і 5, 2 стріли. А, і тут можна було спуститись. My respects to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. А, British gave orders not to поняв. open the Мене gate. будуть тримати You тут прям especially are not to be let out. плотно. Never mind. Ну давайте потім. God be with you. Потім тоді тим займемося. Пошли замок. Купеться тут на горі чи де вообще? Типу, отут. Отут. Якого лого? Здорово, пацани. Так, де тут купець? Можна набрати собі капусти? Бляха, походу ні. Ну, було б круто, прикинь, зібрати ту всю капусту і продати зараз цю. He took it. То ти купець? Торгувати. Trade? If you've got the... Так, що ти маєш? Відмички. 14,5, здорово. Напс. 96. Так, що ми можемо йому продати? Вино? Та ні. Нам так то все треба. Чи ні? Можна взагалі просто тут пригнути? Чи теж ні? О, це моя, до речі, коняка. Моя лошадь, другая лошадь. Ну, це ж моя лошадь.
Та? Це ж моя. Та по-любому моя. Давай акуратно виїжджаємо. Сорі. Так. По-перше, енергія в нас є. Ситость. Треба похавати. Похавали. Яблуко, яблуко, яблуко. Сир треба буде теж хавати по чуть-чуть. Добре, погнали в скаліцю. А, не можна на коні говорити. Як там стати з коня? А, на X, окей. Торговець. Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted. For anything else, you should see a fellow called Votava. But he can get you just about anything. Добре, я поняв. I need to get out of here. And I need a... Так. Let me out, I say. Don't you know who I am? Someone who's about to lose his teeth if he doesn't get lost quick? Oops. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise... Ну, треба було так зразу робити. Alright, I'll see what I can do. Good luck to you. Ну, йдемо тоді шукати пана Борика. Ля. Де його зараз знайду? Десь в замку, напевно, тут, ні? Оце кухня. Борик. Ні, це Давіш, так. Покуха. Добрий день. Прошу пані. Борика тут не було? А тут? Тут нема. Може з ним? Ні, з ним я не можу поговорити. Де той Борик взагалі може бути? Та дай пройти, чел, ну будь ласка. Де може бути Борик? Good day to you. What? Типа. Можна я найду Борика? Твоя постель, ресталище. О, може він на ньому? Можна якось маркер влупити? Так, можна влупити маркер. Найс! Може він реально там б'ється з кимось на цьому, на ресталищі? Це тут? Ні, це не тут. Це здоровий замок. Ногу, я надіюсь, не підвернув. А, во він. Опа. Опа.
Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Ми ж це говорили. Що, більше нема ніякого варіанту діалогу? Ви серйозно? Так, стопе. Ну, типу, я з ним поговорив, і все. I need to get out of here. You hear it? That business with Aye. I need to get out of here. You here again, boy? Didn't I Мені tell будуть you how неприємні, to якщо я випущу. Farewell. Але Борик нічого не хоче мені казати по тому приводу. Бачите? So they have to hire all Так, в мене є план. Коняка скаче? Скаче. Yo! Learn how to ride a horse! Fuck, that fool from Skalitz has gone and jumped in the moat! Вот, отак от, і зараз маленько об'їдемо. Так, то вопросики. Yeah. Got you. Jesus, you gave me the runaround. Чо? Let me go, for Christ's sake! I have to bury my parents! You're going nowhere. Та пацан. Back inside. If I don't bury them now, they'll be ripped to pieces by jackdaws and scattered Є, over хорош. unhallowed ground. And I'm Красноречие. stuck here, a stone's throw away. All right, shove me. I'll pretend you caught me off guard and I fell over. I'll deal with the others. You just get out of here on the double. Yeah. Курва. Мапу, срочно. Куди їхати? Не йдіть, але тут їхати, бляха, дофіще. Ладно, погнали на конику. Вроді відірвались. Ну все, вільне плавання, так скажем. Значить, що? Покинь замок і доберись до Скаліці. До Скаліці. Yeah. Так, і чо? Ага, ну відос, давай. Wait for me here, friend. Better to keep going on my own. І погода така паскудна. По-любому ж зараз нарветься на якусь херню. То ж так переважно працює, ні? Їдь, їх там полягла. Що, будеш туди лізти, чел? Чи може лишиш їх в спокої?
Такс. І де мені їх шукати? Це ровно. До скаліці я ще не доїхав. Де мій кінь? Де мій кінь? Чи мені зараз пішком треба валити аж на скаліцю? Ви серйозно? Та не гоніть. Who's there? Hey, you're in the wrong place at the wrong time. Чу-чу-чу-чу-чу. Мені там вже прилетіло, так? А як взяти меча? Ви ніхто не пам'ятаєте? Як взяти меча до рук? Як взяти меча до рук? Пацани, хто пам'ятає? Ну вот він меч. Р, Т, В, С. 1? Та, на одиничку. А на двойку може в мене буде лук. Чекайте. Бляха, я вальну його з лука. Угу. Who's there? What's going on there? What's that? Who's there? Ммм. In the wrong place at the wrong time. Ну, нормас. Ну, я, звісно, ці трупи обираю, але... Ну, хавка. А, я перегружений. Ну, поїмо. То моя ця була. Все? Я все ще перегружений? Пищевое отравление. Ля. Так, то ті, що на мені. І то, що на мені. Ні? Чи та? О.
Сандалі. 49,25. 56. Коротше, викинь. Тесак, топор. Та теж викину. Блін, в мене є крутий меч, нащо це мені? Яблуко викину. Повикидали, погнали далі. Правильно біжу? Вроді правильно. Стопе, в мене є цей. Тут ще є вроді fast travel. Може його юзнути. Вроді оце, ні? А воно? Вот. Та. Бистрий переход. Зараз ви не можете юзати. Класно, йдемо пішки, добре. Це ж так класно йти пішки. Без коня, без ніфіга. По дощу. Ну, хлібчик же ж. Пов'язка. Насправді і сушений фрукт теж вроді непогана штука. Топор. Але в мене буде перев'яз, так? Кредит у моего отца, за который так и не заплатил. До речі, так. Ми забрали цього челіка, це все, і все. Так, це ті челіки, в яких ми купляли вугілля. Вони втекли. Не втекли. Hey! Why did anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Ну, хавку якусь шукали. От пов'язка. Просто ношение оружия напугает большинство мирных селян, а горожане даже могут позвать стражу. Вроді всюди лук морква, але в нас тим не менше вже 9,5. What's that? You're in the wrong place at the
wrong time. Go! На тобі, паскудо. Це що? Налокотники. Такого в мене нема. То мені в мінуса піде. Ну вот, вот. Налокотників в мене нема. Як їх надіти? Так, а що було до того? Нічого не було? Ах, водоспіх. Задання. А меч можна десь протерти, типа, чи що? Блін, що, обшукувати йти хати, чи ну його нафіг? Він вміє перелазити отак через паркани. Кайф. А, нельзя. Не можна просто піти обшукувати хати. Та, розвалили все. Я понял, тут нічого нема. І по мапі вскалиться сюди. Йдем. Хоча я сумніваюся, що ми нормально перейдемо просто через ворота. Правильно? Потрібен якийсь інший шлях. Яким шляхом я тікав? Я десь от сюдою тікав. Так, акуратно, каміння слизьке, ще зараз ногу підвернемо. Гніздо. Окей, гніздо так гніздо. Оп. Ще мародьори. Стаміна, стаміну не тратим. Хузер. Зараз буду тобі люлей давати, хузер. На тобі, хузер. О, пари з календули, пов'язки. То що треба? Так, а що там по моїх шкарах? Ні, 76. Можна було пощадити? А за що його щадити? Звісно, перепрошую, але за що його щадити? Так. Ось викинути. Ось схавати. Упс, я переїв, так? Так, я переїв.
Їдіть. Bailiff. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. You stood by his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You blew away. Тут таверна була. Земля не в таверну. Коняшок можна було з'їсти. Бланка. Реально бланка. Кольцо бланки. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. Блін, реально кольцо бланки. Надіну чи що? Обаяння 11. Поняли? Таверна вообще вся в хламіну. Тут відкрито. Можна поспати. 100. Ну, а десь тут вже були мої батьки. Блін, хата пінчуги. Печаль. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. Тому що коней спалили. At least I can do that much for you. Їх там на купі шпалили. Плюс на людях ще одяг. Типу... Ну, візьмемо у мами гроші.
Так, що мені треба робити? Найди лопату. Може в кузні була лопата. Я піпець який перегружений, мені це напрягає. Капуста. А що мені капуста? Так, що вже попортилось? Треба просто повикидати. А, все, вже нормально. Може тут в татовій кузні була лопата? Та ні, щось ніхера. І мій будинок. Так, хто шарить? Де можна знайти цю лопату? Густо. Де можна знайти лопату? Хтось дивився, типа, туторіал як чи щось таке? Де можна знайти лопату? Глутані, може ти знаєш? Стріли не можна. Чую, десь собака гавкає. О, може тут десь де город? Де город, там і лопата, правильно? Вона в жопі? Блін, а можна поточніше? Тобто десь тут. Але я не можу поняти, де собака. О, отут. О, вижив цей паскуда. Що, мечом його? Get away, you beast! What's going on? Zbyszek, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's?
Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Ну. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. Ну, це без сенсу зараз. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the humans wanted... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. Просто втік. А, ну та ладно, ми от навик качаємо, красноріч. How do you think I ran? Could you lend me that spade? I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you. Меч на лопату, то я тебе ним зараз зарубаю, паскуда. Fine. I'll take the spade, and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Ну, ходи сюди. Тобі зараз шезди дам. Шо? Та, гля. Де лопата? Отут. Фіга тут. Ковбаса. Сіль. Тушене м'ясо. Песик, акуратно. Ну, набрали ми нормально. Тепер треба визначити, що в нас дуже важке. Можна поговорити з собакою? Чо? З собакою? Барбос. Easy there, boy. You know me. A good master won't be needing this anymore. Ну, поговорив з собакою, і що? А мені це не дало. Мене більше цікавить повикидати всяку херню. Ковбаса дорога. І потім продамо. Там, наприклад, капусту всяку. От капуста. Наша мені капуста? 1,4. Мене весь цей час тяготила, бляха, капуста, розумієте? Цей гамбінзон 13. Нащо він мені? Він так мені в мінусяру все вганяє. А скільки він коштує? Я тут просто подумав. Скільки він коштує цей легкий гамбінзон? 29,9? Блін, попродавати би тут все десь. Ладно, трошки побігаємо на перевесі. Може підкачаємо якусь силу чи щось таке.
Ну він до біса дорогий, я його продам, буде нормас. Зараз йдемо, значить, під липу, купати могилу. Ну, так, як батько хотів. Та й мама, думаю, не проти. Що, десь тут? This is a good place. You're gonna like it. Ну, мені що, прям діставати лопату, оцей... Лопату? Так. А, ну ок. Ну, песик. Ти сьогодні Павликевич 5. Оце ти хорош, конечно. Нема сьогодні. Але до Льова все одно пертись треба. So, let's get to it. Ну що, я Б'янку в могилу до мами і тата положу, чи що? Damn it all. Та братанів я щось взагалі не знайшов. How am I gonna do this? Do you need some help? Бляха, то ви прикалуєтесь? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needed here anymore. Так, бігти, бігти, бігти. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, runt! Aye, cut the bastard down. А ми один на один будемо битися, чи як? As you like. Could have just cost you a few teeth. Та він повільний. Може я його ще зараз ошатаю. Щас, секундочку. А я не можу викинути під час бою? Можу. Smash his head in!
Давай! Опс. Ну, мінус все. Але думаю, тут так і мало бути. Ну, я надіюся, що це не я програв. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Що-то там ми вляпались. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Опа. The games are over. Меч, 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 та твою. Бляха, надіюсь мені вернуть меч. Бо меч був класний. Блін, віддав меч. Тут тільки початок, я поняв. Idź na to. Henry, help us!
О, у мене є меч. Але в мене щось дофіга хп. Ну, не дуже. Дофіга, окей, я передумав. Не дуже дофіга. Просто одна травма за іншою. Привіт, Аркадиме, привіт. Ми тут якраз почали. 3,5 години як почали, а тут тільки титри були. Уявляєш, яка це довга гра. І зараз нашому головному герою сняться кошмари. Ну, бо пережили ми реально купу всякого гівна. Отако. Отак от. Я живий. Get up, Henry, wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now Там ще sleep. Б'ян. You need your strength back. Декілька днів You're потім. awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were Жесть, я searching for you and навіть scattered the bandits. не знаю, як тепер, ну, типу, ми просрали меч. Ми просрали купу всього. Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Може, ти будеш героєм. Exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. Може, він реально якийсь там потомок королів. І Good morning to you. там престол, вся фігня. Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Rattay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too.
I've been lying here Добре. long enough. Встаємо. Uncle Встаємо, will be будемо pleased he's one розгрібати. mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Та-да, зараз, коротше, перевіряйте, будемо віддавати борги дядькові. Потім ще 100-500 годин шукати меч. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have О, my word. репутація піднялась. Right. Найс. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the Хавка, table. хавка, це добре. Рогалік. І ще рогалік. І ще рогалік. Хаваємо. Ніфіга нема. Вообще ноль. Це срака, пацан. А. Ну, може і не срака. Все, речі свої взяли. Вроді і не срака. Так. Порвана рубаха. Кольцо бланки. Красний капюшон. Ну, лук лишився зато. Ще рогалик. Я прям ситий. Сапоги. Ну, кафтан в мене порваний капець, але все решта вроді норм. Типу, не найгірший варік. Вінішко ще є. О, налокотники, до речі. Можна надіти, але ото, що... То, що мінус меч, це супер печаль. Щось трошки приоділось. Окей. Йдемо залізем, подивимося, що там є на горі цікавого. Ну, нічого. Оу. Турнир! Устраиваем паном Ганошем. Проводится каждые 7 дней в Верховном замке. Основная задача турнира... Точное задание злых здоровья с паном Яном. Ты можешь приняться за выполнение его нового задания. Понял. Понял, чудово. Пробуждение. Месть. А вот, верни себе меч часа. Пробуждение. Ну, ще тут поговоримо з дяденькою. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door. Ну, виходила. You worked up quite a bill with the А як інакше? who came now and again to keep you alive with his potions. Хорош. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is,
you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can. Ой, зараз бігти в 3-9 земель. Clever lad. I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. А, That щось sounds straightforward красти. enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide Блін, він мутить якусь фігню. scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Ну він, конечно. Блін, я не знаю, чуваки. That was a pretty speech, but you're still talking about a filthy deed. I won't do it. I value my honour higher than coin. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my groschen back, and quick. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Good luck to you. І що в результаті? Мельнику не обов'язково. А робота все ще є. Це, бачите, це побочні квести. Побочні квести. Коротше, глянемо, де в нас, до речі, останній сейв. Якраз пробуждення. Добре, чат. Упс, не те. Не те. О, оце. Будемо потихеньку закінчувати. Будемо закінчувати і досить нам вже Kingdom Come. Чудова гра. Мені сподобалось. Хоч деколи буває дуже душно, але непогано. Ми в неї повернемося. Повернемося вже або сьогодні ввечері, або вже завтра. І повернемося в чудові приходи нашого головного героя. Будемо мстити за меч, будемо взнавати, що нам робити далі. Може, той меч навіть знайдемо. Може, навіть підемо і будемо розбиратися з тим трупом і колечком. Побачимо. А поки дякую вам всім за перегляд і побачимось вже завтра. Па-па. Round one.
Round 2. Round 3.